مثل يدخل الموالد. نعم. فهذا الموالد رحمة، تنزل رحمة وتنزل بركة كل شيء. فإن شاء الله بحال هذا البول يساعد أن يصير المحل خطور وقومه إن شاء الله. Bahwasanya ketika kita berada pada bulan Rabiul Awal, wabil khusus tanggal 12 Rabiul Awal, dengan peringatan Maulid Nabi, kita hendaknya keluar dari tempat-tempat dan acara-acara semacam ini dengan mengambil akhlak-akhlak yang baginda Nabi Muhammad dan para orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan niat yang luhur yang diniatkan oleh para alim ulama, yang diniatkan oleh orang-orang mulia yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan sebagaimana niatnya beliau-beliau agar rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita harapkan juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. نكثر الاصطلاح ويسرد هذا الشهر العظيم واخلاقه وكرامه وكل شيء. فكان حمزه مره واحد جاء عند الوالد هكذا، وكان تسأل عن حياته مشاكل في بيته وفتره، كان يحترم من الصائل. ثم سأل سؤال واحد: وهذه كيف الصلاة؟ صلي الصبح جماعة، صلي. قال يا حبيبي ساعة وساعتين. قال هذا بد كلنا في بعض مشاكلنا في بيوتنا في حياتنا، كلنا مقصرين. واحد رايح حساباته عنده شيء خير في البيت. يمكن مرة الوالد مع الوالد وصلت وصوها في جنبه، طيب معنا احنا تعال يا اولاد اليوم ما حصل مشكلة، اليوم صوها في البيت مشكلة، يعني مشكلة موجودة. هذا صوت وسط بقولنا مشاكل تحصل كثير من نقصان الصلوات او ترك في المعاصي في البيت، تاثر على حياه البيت. كثير من احنا في بلاد مثل مشاكل مع زوجاته مع اولاده هي اسباب المعاصي في البيت او ترك الصلوات او من يصلي حتى عند السائل ما يصلي يترك البيت، الشيطان ما يصلي يترك البيت. الانسان يوضع يسال على وش الصلاه؟ امشي الصلاه، لا تقول امشي الصلاه، الانسان يصلي هم يصلي جماعه، يصلي هم الصلوات. ترك الصلوات هي مشي كبير في مع الصلاه الكبير. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita berada di majlis-majlis seperti ini, kita tiru para akhlak-akhlaknya para salafun saleh. Bagaimana dermawannya beliau-beliau, bagaimana perangai-perangai beliau di dalam hidup, dan semua masyakil, semua permasalahan-permasalahan yang ada ini sumbernya daripada permasalahan dengan hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang datang menuju Habib Hasan bin Abdullah Syadhili mengadu beberapa masalah yang terjadi di rumahnya, penuh dengan masalah. Maka ternyata pertanyaan Al-Habib Hasan ketika itu satu saja: bagaimana tentang sholatmu? Maka orang tersebut mengatakan, sholat saya terkadang pas, terkadang terlambat, terkadang begini, yang menunjukkan sholatnya kurang baik. Maka kata beliau, inilah sumber masalah yang terjadi di rumahmu. Tidak ada satu masalah yang terjadi di rumah kita kecuali karena ada yang salah dengan hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dikatakan pernah satu waktu tersengat satu semut menggigit beliau. Maka kemudian beliau bertanya, ini ada sesuatu yang salah dengan ibadah kita yang ada di rumah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan satu masalah sekecil gigitan semut pun ada hubungannya dengan permasalahan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan kita ataupun anak kita, tapi orang-orang yang ada di rumah kita. Entah itu pelayan yang ada di rumah kita, sopir ataupun yang lainnya, itu semua akan menjadikan permasalahan di dalam hidup, yang mana sumber utamanya adalah meninggalkan sholat, dan ini adalah sumber segala hubungan-hubungan yang rusak yang ada di hadapan kita seluruhnya. الرباط يسمعوا هنا الصبح جماعة اليوم الوتر بعد الضحى. أول أسئلة لي الوتر درس لا في الصلاة كل شيء. الله كان يعرف الإنسان إذا ما صلى كان برا يرمي ما عندهم طلبة لازم تقول الصبح يجوزهم من 10 أقول عليه ظلمان بالمسجد صبح عليه ظلمان يجوز مباشرة. كثير ناس إذا يوم يعرف أقول لك لا إسلامي واحد فأشوف عليه ظلمان مسألة الصبح. الصبح يصلي يعني يصلي هذه الصلاة، أهم شيء هي الصلاة. لا تحاول تقول أنا تظن الناس الخير كم ترك الصلاة مهمة، يعني أنت فيها تتساهل السهر الليل كثير وترك الناس معاصي كثير فما يصلي الصبح. يعني حاول الإنسان يعني كل ما كان ترك من أولاده وبناته كلهم مع الصلاة. تعمل الوالد أول سؤال يصب على إخواني، أول سؤال الصبح أول سؤال ما يقول أي شيء. الموضوع كل إنسان تصل ساعة ترك الدين والآخرة ترك الصبح. أهم شيء هي أصلا ما هي أصلا صلاة صارت وتبقى في الفجر.
مثلا الظهر العصر تخرج بالمغير تروحها واحدة هي ماذا ترتيبها التخير أسرع الصلاة. Mengatakan juga di antara yang ditekankan oleh Habib Hasan bin Abdullah Syadri adalah bagaimana sholat subuhnya. Kepada santri-santri pertanyaan beliau sebagian besar adalah bagaimana sholat subuhnya. Apakah sudah dilaksanakan? Kemudian ditanya juga apakah dilaksanakan di dalam jamaah atau yang lainnya. Dan ini sudah beliau tanyakan ketika akan memulai daras setelah sholat subuh. Jadi banyak di antara santri terkadang baras hadir karena takut dan lain sebagainya, tapi berani meninggalkan sholat dalam jamaah. Beliau mengatakan seperti ini, aku tahu bahkan bisa menyebut satu persatu daripada santri yang tidak sholat karena ada kegelapan yang tidak memancar cahaya daripada wajah orang yang tidak sholat subuh ataupun tidak sholat secara berjamaah. Beliau tunjuk satu persatu pun beliau mampu karena ada gelap yang muncul pada wajah orang yang tidak sholat subuh. Banyak di antara kita, kata beliau, meninggalkan dan mengendengkan urusan sholat subuh khususnya secara berjamaah lebih khusus lagi. Karena terkadang begadang sepanjang malam kemudian meninggalkan sholat subuh. Juga karena berat melaksanakan sholat subuh karena asar ataupun berkas daripada maksiat-maksiat yang dilaksanakan. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri selalu menanyakan hal tersebut kepada santri-santri dan juga kepada anak-anaknya, dan inilah yang harus kita laksanakan. Bagaimana sholat subuh kita, anak kita, putra-putri kita. Bahkan Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri tidak jarang, bahkan sangat sering sekali menyambungkan telepon ke anak-anaknya hanya untuk menanyakan bagaimana sholat subuh kalian. Beliau mengatakan, saya bersaudara sering ditelepon oleh abah saya hanya untuk menanyakan sholat subuh berjamaah. Dan beliau lebih menekankan sholat subuh karena untuk urusan sholat yang lainnya, sholat zuhur, sholat asar mungkin adalah sesuatu yang lebih mudah. Tapi beliau menekankan bagaimana sholat subuh, bahkan sampai ditelepon untuk menanyakan itu karena begitu pentingnya. على هذه العبادة صار الإنسان يساعد أخوه كل ساعة من يجوز التفكير. كان واحد من شبابنا يقوم يخلي حبل في ريله، يعدي واحد صحيح الحبل، صحيح بطل الحبل، الحين سهولة الحبل كان ما في الحبل، ليه حرصه للجامعة خليه في الصلاة. Kemudian beliau mengatakan, mari kita keluar dari tempat ini saling membantu sesama kita untuk saling menguatkan diri di dalam sholatnya ataupun di dalam ibadahnya. Satu dengan yang lainnya saling membantu. Bahkan dikatakan banyak di antara salafun saleh, di antara mereka itu ketika tidur mengaitkan tali di kaki mereka, ketika malam datang maka mereka akan mendatangi saudaranya untuk menarik tali tersebut supaya membangunkan orang yang ada dalam rumah untuk sama-sama melaksanakan qiyamul lail. Ini untuk urusan qiyamul lail, bagaimana ketika itu berurusan dengan sholat subuh dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tiru, saling membantu di dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أقول هذا الشهر العظيم صار الشهر النبي عليه وسلم بخلاف إكثار هذا الشهر العظيم إكثار النبي عليه وسلم والعبادة سنته أي شيء عبادة خير سنة نقوم به. الإنسان الآن ما جاش السنة حداد لو في قبل السنة كل شيء قبل السنة. يعني نحاول بعض السنن ندخل الحمام، نخرج الحمام، لبس الحديد، نقوم السيارة، الأكل بسمن، يعني الحين أخوره، كل هذه سنن أخلاق، كنا عالي كنا هذا عالي مع سنن نحاول بهذا الأشياء. Beliau mengatakan terlebih lagi kita berada di bulan yang baginda Nabi Muhammad, di bulan yang mulia ini, mari kita tekankan pada diri kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kita usahakan sekuat tenaga, kita mulai dari hal-hal yang kecil, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana masuk ke hammam, masuk ke WC, bagaimana makannya sebagaimana makannya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ini harus kita usahakan dengan sekuat tenaga, mulai dari hal-hal yang kecil. هي الوحيدة العبادة ما فيها رياء ولا عيوب. هي الوحيدة فيها السبب أي صلى ما فيها رياء، الشيء ثاني فيها رياء. هذا السلم فيها رياء وعيوب، ويحاول يكثر من السلم فهذا عظيمة. فكان قال المرأة وكان واحد كان عنده اعتراض على قيام المولد، محل في معهد مكة كان اعتراض، كان ما يقوم يسجد وهو جالس. بعدين أصابه مرض كثير. فالأخير قال أنت قال إذا بكون قال إذا كان نور موت بكون قال نور موت وعمره بكون. فرأى النبي عليه السلام يمسح عليه اسمه وقام متواصل. أصلا قال وحده شبه يتم يجيب أعصابه. Kemudian juga kita usahakan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena salawat ini adalah satu ibadah yang tidak dimasuki dengan kalimat-kalimat riya dan lain sebagainya.
Dikatakan di satu tempat di kota Mekah ada salah seorang yang ketika melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad bersalawat kepada Rasulullah, ketika diadakan qiyam, diadakan mahadul qiyam, maka orang tersebut tidak mengindahkan mahadul qiyam, tetap duduk. Maka tidak lama kemudian orang tersebut ditimpa kelumpuhan untuk tidak bangun. Namun kemudian orang tersebut merasa bersalah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nazar untuk apabila ada maulid lagi aku akan hadir, maka aku akan berdiri apabila aku mampu. Dan ternyata orang tersebut melihat Nabi Muhammad SAW di mimpinya. Nabi Muhammad mengusap tubuhnya dan dia bangun kecuali dalam keadaan sembuh, hanya dengan nazar untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dengan berdiri tersebut. سر هذا البيت العظيم صلى الله عليه وسلم في الحقيقة وما يكون إشارة بجد خاص إنسان نية طيبة في كل مكان مع الأذان الكبير جمع هذه الأشياء إن شاء الله. حتى كان يقول من تأخيرين حول الوالد هكذا يقول لسيد البطرية يرون الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الوالد من طريق واحد عن بسيط الوالد كان رابع سنة مرتين الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة أخبر الوالد. فبلغ الوالد أرسل بل هذا كانت تكون من البطرية هي عليه الصلاة والسلام. الوالد كان تأخير حتى كان شبه البطرية وراه مرتين الرسول صلى الله عليه وسلم. حدث الصفات والأخبار. Kemudian beliau menekankan untuk memasang niat khusus, niat yang baik setinggi-tingginya, dan kita sebagaimana sebagian mutaakhirin mengatakan dengan barokah niat khususnya kita untuk menghadiri ini semuanya, bukan hanya akan melihat Nabi Muhammad SAW, melihat di dalam mimpinya bukan hanya sekali, namun akan berlanjut dengan mimpi-mimpi selanjutnya 2 kali dan lain sebagainya, karena berhasil untuk menanamkan niat yang baik di dalam acara-acara semacam ini.